Veliki pozdrav i dobrodošli na naš kanal. 2026. godina. Zamislimo da čovjek koji je godinama važio za balkanskog šahistu, koji je igrao na 4 strane, koji je primao Putina, tapšao se sa najvećim predsjednicima, dvorio Briselu i prodavao priču o stabilnosti, odjednom ostane bez jednog poteza. Ne zato što je pogriješio, već zato što je neko mnogo jači jednostavno rekao dosta. I to ne neko sa Balkana, ne neko iz Brisela, već čovjek iz Washingtona, koga su mnogi otpisali, za koga se govorilo da samo prijeti da se na kraju ipak povuče. Onda je došao taj trenutak koji je sve promijenio. Ovo je priča o tome kako je jedna od najvećih evropskih iluzija moći sa 4 stuba, srušena u roku od nekoliko nedelja i kako isti onaj čovjek koji je sve to izgradio sada ostaje da gleda kako njegov komšija preko Drine kupi sav keš. Pazimo sad, uđimo u to. Američki predsjednik Donald Trump ima jedan glas koji ga prati otkad je ušao u politiku. Ljudi kažu, priprijeti pa se povuče. To je postalo gotovo pravilo. Glasne riječi, velika slova na društvenim mrežama, pa onda neki dogovor iza zatvorenih vrata. Ali, kako piše njemački Frankfurter Allgemeine Zeitung, to pravilo ne važi uvijek. Ima oni koji su osjetili da Trump itekako misli ozbiljno. Ko su ti ljudi? Pre svega slabi protivnici. Autor Andreas Mim u svom tekstu navodi primjer otetog predsjednika Venezuele, ali onda dolazi drugi primjer, mnogo bliži, mnogo bolniji po jednu državu na Balkanu. To je Srbija, sa svojim, kako on kaže ljudi, samo prividno snažnim predsjednikom Aleksandrom Vučićem. I tu počinje ceo problem. Jer Vučić, kako se navodi, je dugo izgledao kao čovjek koji može da izbjegne zahtjeve iz Washingtona. Igranje na više strana, doktrina 4 stuba, sve to funkcionisalo godinama. Međutim, kako Faz piše, na kraju je morao da popusti, i to bez slanja američke armade na Jadran. Bilo je dovoljno samo jedno, da Washington još jednom ne suspenduje sankcije protiv naftne industrije Srbije, odnosno NIS-a. I tu je udarac postao stvaran. Suočen sa energetskom krizom, suočen sa ugroženim snabdevanjem goriva, a na sve to građani koji su već i onako uznemireni, Vučić je jednostavno poklekao pred prijetnjom koja je, kako list navodi, postala vrlo stvarna. Zašto je Trumpu toliko stalo do NIS-a? Zato ljudi što mu je ruski većinski udeo u toj kompaniji već dugo trnu oku. I to nije jedini slučaj. Trump nastoji da ograniči ruske energetske interese na više mjesta, ograničavanje ruskog izvoza nafte u Indiju, sankcije protiv Gazproma, prisilna prodaja poslovanja Lukoila američkom investicionom fondu Carlyle, to je širi plan, a NIS je samo jedna od deonica. Međutim, ono što je ovdje ključno, pazi sad, nije samo prodaja, već koje kupuje. Jer, kako se navodi, dobitnik nove energetske podjele karata je Vučićev susjed, i to ne bilo koji susjed, mađarski premijer Peter Mađar. Njegov energetski koncern MOL trebalo bi da postane novi većinski vlasnik NIS-a ukoliko Amerikanci daju saglasnost, a za sada, prema onome što se zna, sve ukazuje na to da će saglasnost dati. I tu dolazimo do prvog velikog obrta, onog zbog kojeg se mnogi u Briselu i dalje češu po glavi. I dok se priča o tome kako Trump udara na ruske interese, zapravo se kroz Mađarsku i MOL omogućava Rusiji da zadrži jedan jak položaj na Balkanu, samo preko drugog igrača. I tu dolazimo do Vučića. I do pitanja koje svi postavljaju, gdje je on u cijeloj ovoj priči. Dakle, kada Mađari uđu u NIS, ta kompanija automatski dolazi pod posredni nadzor Brisela. Tako je. Jedan potez pera iz Washingtona vratio je vladara u Beograd u realnost, jer, kako se navodi i surovo konstatuju, Vučić je sebe video kao ravnopravnog sa predsjednicima Rusije i Kine, ali na kraju dana on je vladar male zemlje, nažalost. Male zemlje sa usporenim privrednim rastom, male zemlje sa ranjivim pravosudnim sistemom i male zemlje čijemu se stanovništvo toliko snažno suprotstavlja da je morao da obeća vanredne izbore. To nisu riječi nekog tabloida, to je procena njemačkog uglednog lista. Dalje, i tu dolazimo do sljedeće priče, do švajcarskog lista Neue Zeitung, koji je u svom izvještaju otišao korak dalje.
Ne samo da analizira trenutnu situaciju, već objašnjava kako je Srbija uopšte došla u ovu poziciju. Autor, Andreas Ernst, podsjeća na nešto što se zove doktrina 4 stuba. Srbija je nakon proglašenja nezavisnosti Kosmeta 2008. godine vodila politiku balansiranja između velikih sila. Ideja je bila jednostavna. Mala država od oko 6,6 milijuna stanovnika ne može da se osloni samo na jednog partnera. Zato treba imati dobre odnose sa Evropskom unijom, Rusijom, Kinom i SAD. I kako to list piše, gotovo 20 godina funkcionisalo prilično dobro. Beograd je na međunarodnoj sceni često igrao iznad svoje realne lige. To mu je davalo manevarski prostor koji su mnoge već zemlje zavidele. Međutim, tokom 2025. godine 3 od ta 4 stuba su počela da se krune. I to u trenutku kada je u 13-godišnji režim Aleksandra Vučića unutrašnje oslabljen kao nikada ranije. Suočen sa studentskim i građanskim pokretom, suočen sa jačanjem civilnog društva, a onda je došla nada. Početkom 2025. godine, kada je Trump ponovo ušao u Belu kuću, Vučićeva očekivanja su bila velika. Mislio je, sada ćemo s Amerikom otvoriti novo poglavlje. Imao je razloga da tako mislim, s obzirom na njegovu bliskost sa pojedincima iz Trumpovog okruženja. Ali ta računica se, kako piše Neue Zürcher Zeitung, nije isplatila, jer Trump se, kako je došlo do NIS-a, strogo držao sankcija koje je uveo još Biden. Nije ih ukinuo, nije ih ublažio, zahtevao je prodaju. I tu je Vučić upao u još veći problem, jer su i odnosi sa Rusijom već bili ozbiljno opterećeni. Slušajte ovo pažljivo, jer ovo je ključni deo priče. Iako Srbija nije uvela sankcije Rusiji, iako je zvanično jedina evropska država uz Belorusiju koja se nije pridružila pritiscima na Moskvu, onda je preko trećih zemalja isporučivala artiljerijsku municiju ukrajinskoj vojsci. To je, kako navode mediji, ozbiljno razljutilo Kremlj. I sad pazi ovo, oni koji su godinama bili najveći zaštitnici Srbije u Savetu bezbednosti UN po pitanju Kosmeta, sada Vučića optužuju za dvoličnost. I kada se pritisak povećao, Moskva je počela da koristi svoj najjači adut, zavisnost Srbije od ruskog gasa. Dugo očekivani ugovor o isporukama stalno se odlagao. To je bio jasan signal. Ako hoćeš gas, moraš da popustiš. Ali predsjednik Vučić nije popuštao i onda su stisli s obe strane. Amerika sa sankcijama nisu, Rusija sa odlaganjem gasnog sporazuma. U tom trenutku treći stup se također poljuljao, Kina. Njen odnos sa Srbijom ostao je korektan, ali, kako autori navode, Peking nije ulazio u ovu energetsku borbu, gledali su sa strane. I što je najgore, četvrti stup. Evropska unija se također okrenula. Ne u smislu da su uveli sankcije Srbiji, već na mnogo suptilni način. Kako Neue Zürcher Zeitung piše, pristupni pregovori Srbije sa EU godinama napreduju puževnim korakom, ali od 2021. godine praktično su zamrznuti, zvanično zbog stanja vladavine prava i medijskih sloboda koje se pogoršavalo umjesto da se poboljšavalo. I sad, da sve bude gore, u trenutku kada su mu potrebni saveznici, Vučić biva udaljen i od Brisela. Ono što je nekada bila doktrina, ono što je predstavljano kao mudro balansiranje, sada, prema ocjeni švajcarskog lista, djeluje kao fetiš koji prikriva stvarne odnose snaga, ali ima tu još jedan sloj priče koji je mnogo dublji i ovdje ulazimo u psihologiju, jer ova politika 4 stuba nije bila samo spoljno-politički koncept. Ona je, kako list navodi, pre svega bila namenjena domaćoj publici. Unutar same Srbije, Vučić se predstavljao kao državnik koji održava odnose sa svetskim silama na ravnoj nozi. Primao ga je Putin. Sa Sijem je inscenirao čelično prijateljstvo, a bio je dobrodošao i u Briselu i Vašingtonu. I to je u Srbiji nailazilo na dobar prijem. Zašto? Zato što je budilo sećanja na staru Jugoslaviju, na period između 1960. i 1980. godine, kada je Tito vešto manevrisao između blokova moći, ali evo u čemu je problem. Srbija nije Jugoslavija, a Vučić nije Tito. Tito je imao vojsku, imao je pokret nesvrstanih, imao je ogroman uticaj u svetu. Srbija danas je premala da bi igrala ulogu srednje sile koja se čas priklanja jednoj, čas drugoj velikoj sili. I sukob između Rusije i Evrope sada, kako piše list,
sve više sužava prostor za manevrisanje. Šta to konkretno znači? Znači da je gotovo, da se igra sa 4 stuba bliži kraju i da je zadatak Vučićevog nasljednika ili nasljednice da u novom geopolitičkom okruženju izabere jednog pravnog saveznika. To je teška rečenica, ali dolazi iz Ciriha i dolazi u trenutku dok je Vučić još uvijek na vlasti, dok se još uvijek bori. I to nas dovodi do Berlina, do Berliner Zeitunga, koji je doneo jednu potpuno drugačiju priču. Ne o slomu, već o borbi. Ne o porazu, već o tome kako se Srbija bukvalno u posljednjem trenutku izvukla iz potpunog haosa. Autor Boban Dukić piše o diplomatskom hodu po žici, o ogromnom ekonomskom ulogu, jer, kako se navodi, Američka kancelarija za kontrolu strane imovine OFAC izdala je NIS-u privremenu dozvolu za rad. Da li ste zaboravili? NIS je bio pod sankcijama, rafinerija u Pančevu je stajala, proizvodnja je bila obustavljena, Srbija se našla na ivici energetskog kolapsa i onda su Amerikanci rekli, dobro, možete da radite, ali privremeno. I to ne da radite normalno, već da tehnički ponovo pokrenete proizvodnju. Ova odluka, kako list piše, omogućila je energetskom koncernu da, poslije više nedeljnog zastoja, ponovo pokrene proizvodnju. I sada pazite ovo je važno. Paralelno izdavanje dozvola za NIS i za hrvatski JANAF pokazuje jednu stvar. Washingtonu nije cilj da trajno ugasi srpsku energetsku infrastrukturu. Šta im je onda cilj? Ciljano preuređenje vlasničkih odnosa. Strategija SAD-a je prema navodima nedvosmislena. Zahtevaju potpuno uklanjanje ruskih udjela iz srpskog energetskog sektora. Ne gašenje, već zamenu. Ruse izbaciti, dovesti nekog drugog. U ovom slučaju to je, kao što smo rekli, mađarski MOL. I za to imaju rok od 3 nedelje. Kako Berliner Zeitung navodi, naredne 3 nedelje su presudne, dok inženjeri u Pančevu tehnički ponovo pokreću rafineriju, diplomate i menadžeri u Beogradu, Moskvi, Budimpešti i Vašingtonu moraju da pronađu trajno rješenje. I onda je Vučić otišao korak dalje. U intervju za Fox News ponovio je poziv i dodao nešto što je izazvalo pažnju širom regiona. Citiram ga. Mogu da kažem da je predsjednik Trump veoma popularan u maloj zemlji i zato ostaje otvoren poziv da dođe u posjetu Srbiji. Nadam se da ću moći da ga ugostim. Ako dođe u Srbiju, ja sam ozbiljno odgovoran čovjek, ali mogu da kažem da će mnogo ljudi biti spremno da ga pozdravi i dođe. I to više nego što bih očekivao. Smijem da kažem čak više od 100.000 ljudi. 100.000 ljudi, to je brojka koju je on izgovorio. Zamislite samo scenu. Trump u Beogradu, 100.000 ljudi na ulicama. Ko bi to organizovao? Pa vlast, naravno. I tu dolazimo do pitanja, zašto sve ovo? Zašto Vučić toliko želi Trumpa u Srbiji? Odgovor je prema rečima sagovornika N1 prilično jasan. Politički analitičari i novinari koji prate ove odnose kažu, Vučić traži rezervni položaj. Suočen sa sve glasnijim i oštrim kritikama iz Evropske unije, suočen sa time da mu se Brisel okrenuo leđa, on rezervni položaj traži u Vašingtonu i pokušava da kapitalizuje na onome što se zove transatlantski raskol. To je veliki jaz između Europe i Amerike koji se produbljuje iz godine u godinu. A šta to znači? Znači da on pokušava da kaže Briselu, ako vi nećete mene, imam ja Ameriku. Ako vi stavljate uslove, Trump ne stavlja. Ako vi tražite reforme, on traži posao. I to, kako navode sagovornici, nije samo udaljavanje od Rusije, to je potraga za još jednim autoritarnim saveznikom, jer, kako jedan od analitičara kaže, već imaju Rusiju i Kinu, sada bi dodali Trumpovu Ameriku, ali ima tu jedna začkuljica, velika. Predsjednik Pupinove inicijative, koja je također uputila poziv Trumpu, kaže nešto veoma pametno. Kaže, Donald Trump neće doći u Srbiju ukoliko ne postoje vrlo jasni razlozi zašto bi on došao i vrlo konkretni projekti, veliki projekti gdje bi Amerika imala interes. Trump ne dolazi zbog lijepih reči, Trump dolazi tamo gdje ima posla, gdje može da sklopi deal. I tu onda novinar Boško Jakšić iznosi svoju procenu koja je, blago rečeno, zabrinjavajuća za građane Srbije. Kaže, Vučićeva kampanja dodvoravanja Trumpu koštaće Srbiju milijarde i milijarde dolara. Verovatno će morati da ponudi nešto poput Đerdapa, ne da bi se umolio Amerikancu i na taj način dobio podršku. Đerdap, hidroelektrana.
jedan od najvećih srpskih energetskih resursa. I to nije samo nagađanje, to je analiza čoveka koji prati ove odnose decenijama, jer, kako on kaže, strateška pozicija Amerike su pre svega biznis i dilovi, ne ideologija, ne prijateljstvo, ne demokratija, biznis. I onda, dragi gledalci, dolazimo do posljednjeg zaključka, do onoga što sve ovo znači za budućnost. Sagovornici se slažu u dve stvari. Prvo, Beograd sve više se udaljava od Evropske unije, ne samo zvanično, nego kroz konkretne poteze, i to u trenutku kada je EU, kako neki kažu, jedini bastion demokratije na svetu. I drugo, dogodila se jedna velika promjena u odnosu na Ameriku. Postoji želja da se sa Trumpovom administracijom redefinišu odnosi Srbije i Amerike, i to se dešava istovremeno dok raste tenzija između Brisela i Beograda. Dakle, na jednoj strani Peking, koji sve više zamenjuje Moskvu, na drugoj strani Washington, koji postaje rival Briselu, a Srbija, mala zemlja od 6,6 miliona ljudi, pokušava da balansira između 4 velike sile, od kojih je svaka sve netrpeljivija prema drugoj, i to ne može. I to je suština cijele ove priče, to je ono što nemački i švajcarski mediji pokušavaju da kažu već mjesecima. Možete vi imati doktrinu, možete vi imati 4 stuba, možete vi pozivati Trumpa u posjetu i obećavati 100.000 ljudi na dočeku, ali na kraju dana računi se ispostavljaju i pritisci postaju stvarni. Ili će Srbija morati da se odluči za jednu stranu, ili će svijet odlučiti umjesto nje. A ovo što smo danas analizirali, prodaja NIS-a, pritisak Trumpa, razotkrivanje Vučića, hladan tuš iz Brisela i Vučićevi pozivi u Fox News, sve su to signali da je proces ubrzan, da više nema vremena za odlaganje, jer, kako jedan deo priče kaže, Vučić je potrošio sav kredit koji mu je Evropska unija ikada dala i potrošio poverenje kod velikog dela sopstvenog stanovništva, i ostaje mu samo jedno, da se kladi na Trumpa, a Trump, kao što znamo, ne voli da gubi. Šta vi mislite o svemu ovome? Da li ovo samo pritisak ili se iza svega krije mnogo veća igra? Da li će Vučić uspjeti da dovede Trumpa u Beograd? I ako hoće, koju cenu će Srbija platiti za taj susret? Pišite mi u komentarima, jer vaše mišljenje me stvarno zanima. Hvala na pažnji.